କହିଦା ଫର୍ମାଟ କଣ ତାର କୋଟା କରିବାକୁ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମନେ ଅଛି ଡେରିଭେଟିଭ ମାନେ କଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମନେ ଆସିବ ତ ସେଟା କୁ କସି probability of B when A is given equal to data. Probability of B when A is given 1 minus 1 by 2 equal to 1 by 2. Very good. Hey, लगाओ क्वेश्चन लगाओ Hey. Find the derivative of x by 2 ये सॉल्वर में फॉर्म प्राणी हो ना यार से क्या आसियो तार भी ठीक हो हां ठीक है
ହେଲା अरे এই কোশ্চেন মনে রকম পরীক্ষা দিন না প্রুভ করো এটা ইকুয়াল টু dy বাই dx এর ডেরিভেটিভ দাও sec x এটা প্রুভ করো তাহলে তোমাদের ছেড়ে দাও dy by dx দেখো यार देखिए आप कौन अलग करते हो सेकंड 90 दूसरे पर बुझा लाओ माइनस ये देखो यार dy by dx का ना डेरिवेटिव तो पहला ln tan of pi by 4 plus x by 2 ये रहना तो लास्ट कौन करियो चेन रूल केମିତି यूज करावे होला तो हां देखो ln ଅଛି ମାନେ କଣ ତା ଡେରିଭେଟିভ କଣ 1 by tan pi by 4 plus କଣ x by 2 ତାପରେ ଭିତରକୁ ଯିବା କଣ ହେଇଗଲା tan ର ଡେରିଭେଟିভ କଣ sec square তাহলে x গেল কଣ sec square pi by 4 plus x by 2 কিন্তু পুଣି ভিতরକୁ গଲେ କଣ ହେଇଯିବ pi by 4 ର ଡେରିଭେଟିভ 0 তাহলে x by 2 ର ଡେରିଭେଟିভ କେତେ 1 by 2 ତାପରେ tan pi by 4 plus x by 2 कौन लिख परिया अरे tan pi by 4 plus x by 2 लिख परिया बोला sin tan का हम sin by cos फॉर्म लिख परिया ना नहीं 1 by उसमें नहीं और t को cos by sin তাহলে আপনি লিখবি কোন cos pi by 4 plus x by 2 divided by কোন sin pi by 4 plus x by 2 তাহলে sec square কোন হবে 1 by cos square pi by 4 plus कौन x by 2 into ये कौन 1 by 2 cos गोटे कथि जीवो हां ये देखलो भाई 2 into sin into cos रहला आ तार आगे दिलो एका अछि माने 2 sin x into cos x कर रहला ताले 2 sin x into cos x कौन sin 2x ताले आगो कौन लिखि 1 by sin 2 into pi by 4 plus कौन x by 2 তাহলে 2 into করে তাহলে কোন হইলো sin এই গলা pi by 2 plus কোন হইলা x তাহলে sin pi by 2 plus x কোন হবো pi by 2 ଅଛି মানে sin টা কনভার্ট ହେଇଯିବ কোଠି cos তারপরে ଦେଖିବା কোন পজিটিভ কি নেগেটিভ হবো pi by 2 ରହିଲା এই জায়গাতে plus x মানে কোठी এইଠି ରହିବ ଏହା নাই তাহলে এইଠି আমরা কোন ASTC রূপ ASTC তাহলে এইଠି আমরা কোন sin পজিটিভ ଏହା নাই sin পজিটিভ মানে এই কোন হইব 1 by cos x equal to কেতে ହେଲା sec x ସେ ଯୋଉ ASTC ରୁଲ ମନେ ରଖିଛ କଣ ପାଇଁ ASTC ରୁଲ ହେଇଯାଇଛି ନା କହିବି ମାନେ ପ୍ରୁଭ କରିପାରିବ ଏଠି କଣ ପାଇଁ ସବୁ ପଜିଟିଭ ଏଠି sin ଟା ପଜିଟିଭ ଆଉ କଣ କୋସେକ ପଜିଟିଭ ଏଠି ଟ୍ୟାନ୍ ଆଉ କଟ ଏଠି cos କୋସେକ କଣ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ କହିପାରିବ अब जो क्वाड्रेंट रे इनोडे ट्रायंगल कर दो तापर d by x पकेइबो पॉजिटिव कोड रहो देखो आगे सबुड़ा पॉजिटिव हो सब नेगेटिव हो हाइपोटेन्यूज सब जगह पॉजिटिव हो हाइपोटेन्यूज सब पॉजिटिव हो भाई सिस्टम में a इक्वल टू रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना संजय एका सब समझता रहो इनका आवाज देख लो examine the continuity examine the continuity examine the continuity f of x equal to examine the continuity f of x equal to sin 2x divided by x
এর কন্ডিশন কোন if x not equal to 0 if x is equal to 0 এই কন্টিনিউটি না নাই কোন হবে আর x is not equal to 0 আর x is equal to তো কন্টিনিউটি তো কোন জায়গায় actually চেক করি ଯୋଉ ଜାଗାରେ কোন ଯେତେବେଳେ ଫଙ୍କସନ ତା ବିହେଭିୟର ଚେଞ୍ଜ କରିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ତମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଚେକ୍ କରିବ ମାନେ ଅଲଗା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଲା ସେ ଜାଗାରେ ସବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହବ ଠିକ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଚେକ୍ କରିବ यार सॉरी लगता है क्वेश्चन यार सॉरी ना मार्क का सेकंड क्वेश्चन है यार यार सॉरी नहीं ठीक है मैं मार्क ठीक है बंद 15 मार्क फास्ट कार नहीं देखो তাহলে কন্টিনিউটি চেক ପାଇଁ ଆମେ କଣ ୟୁଜ କରିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ RHL ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଦରକାର ଫଙ୍କସନାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଦ୍ୱାରା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଦରକାର ଜାଣିଲେ
তাহলে এলএচএল আমরা কোন হবে দেখো এলএচএল কোন হবে লিমিট x টেন্ডস টু 0 0 যোଉଥରେ ଆମେ কন্টিনিউটি চেক করব এই কন্ডিশন ভিতরে নাই 0 রে চেক করছে সেখানে লিখে কোন x টেন্ডস টু 0 মাইনাস f অফ x তাহলে লিমিট x টেন্ডস টু 0 মাইনাস তাহলে দেখো এই যে x টেন্ড টু 0 লেখা হচ্ছে বুঝছো না টেন্ড টু 0 মানে ইকুয়াল টু 0 0 পাশাপাশি সেটা বুঝছো না ইকুয়াল টু 0 দুই তাহলে 0 র কোন 0 মাইনাস মানে কোন 0 সেটা ইকুয়াল টু যদি 0 সেটা ইকুয়াল টু মানে কোন কেটে পড়িব sin কোন sin 2x ডিভাইডেড বাই কোন x তাহলে x এর কোন sin 2x ডিভাইডেড বাই x তারপরে আমি পড়িছে কোন লিমিট অফ ফর্মুলা লিমিট x টেন্ডস টু 0 sin ax ডিভাইডেড বাই ax ইকুয়াল টু 0 কোন 1 এটা ଆମର লিমিট অফ ফর্মুলা ଥିଲା ହେଲା কোন লিমিট x টেন্ডস টু 0 sin ax divided by ax কোন দিব 1 দিব তাহলে sin ax এটি রইব কোন এটি দ্বারা রইব এটি শেয়ার হইব দরকার এই শুনবে আমরা তো বলছিলাম sin ax এটি দ্বারা রইব আমগেলে এটি শেয়ার হইব না নাই তাহলে এটি কোন হলো sin 2x তাহলে এটি আমরা কোন দরকার এটি 2x এটি কোন 2x দরকার নাই তাহলে 2x করিয়া তো এটি কোন এটি 2 মাল্টিপ্লাই যদি করি ডিনোমিনেটর ডিনোমিনেটর में तो 2 मल्टीप्लाई करिए बुझो अब ये से कोन इक्वल होगा लिमिट x = 0 माइनस sin 2x देखो एडी वाला ना डिनोमिनेटर रे 2 मल्टीप्लाई करी और ना न्यूमरेटर में देखो 2 मल्टीप्लाई एबे जहां लिखिली क्या से तो समान ना नहीं समान तो कारण 2 2 कैंसिल हो गए तो समान नहीं जो तब ए मुझे कोन कांस्टेंट बाहर करी पाई तो 2 into limit x tends to 0 minus sin 2x hey তুমি কম্পিউটার করলে sin 2x divided by কত হবে 2x বাই কোন sin সরি limit x tends to 0 sin x divided by x কত ভ্যালু কত দিব 1 দিব এর না তাহলে এর ভ্যালু কত দিব 1 তাহলে আই 0 0 তুমি আসবে না এর না 2 into 1 equal to এর কত 2 এটা নেওয়া নাই সেমতি কোন RHL ব্যবহার করব RHL কোন হবে লিমিট x টেন্ডস টু 0 প্লাস f of x equal to limit x টেন্ডস টু 0 প্লাস f of x কত 0 প্লাস মানে কোন 0 সাথে ইকুয়াল টু 0 সাথে ইকুয়াল টু নয় ইকুয়াল টু নয় না পড়ে আসো এই ফাংশনটা ছিল sin 2x ডিভাইডেড বাই কত গেল x আর ये जहां कर दिले फिर से कर गया नहीं अरे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस sin 2x डिवाइडेड बाय कौन दिबो 2x इनटू कोन करिया बा ऊपर 2 अब एठी सेमती 2 बाहर कसला है लिमिट x टेंड्स टू कोन होला 0 प्लस sin 2x डिवाइडेड बाय 2x यार वैल्यू केते दिबो 1 हे दिबो 2 into 1 हे गला केते तार करिया कोन कांस्टेंट वैल्यू कोन f of 0 जो जगह हम कोन कहि दिबो कंटीन्यूअस चेक करिया ताले f of 0 जो भी इक्वल टू 0 x रे कोन इक्वल टू 0 एटा हां ताले फंक्शनल वैल्यू केते मारो अरे फंक्शनल वैल्यू केते मारो जो x वैल्यू 0 हो 2 होबा ना नहीं ताले f of 0 इक्वल टू केते 2 ताले LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू कोन f of 0 ताले कोन हो कंटीन्यूअस देखो चलो देखो कोन तो f means continuous f means continuous at x equal to 0 এই যে কোশ্চেনটা দেখছি এটা অলরেডি কন্টিনিউয়াস गिवन আছে এখানে a আর b এর ভ্যালু আসবে
ये कितना है इसका इधर से चल अबे पॉसिबल तो मेरा पहले करो पहले क्वेश्चन में अगर गिवन আছে এই লোক ফাংশনটা এখানে क्वेश्चन में गिवन আছে এই ফাংশনটা আমরা কোন x = 1 মানে কন্টিনিউয়াস অলরেডি দেই যদি কন্টিনিউয়াস ହେଇଗଲା তাহলে a ଆଉ b ର ভ্যালু কত ହେଲା তাহলে কন্টিনিউয়াস ଦେଇଛି মানে কোন LHL = RHL = কোন ফাংশনাল ভ্যালু জানা নাই ফার্স্ট LHL কোন LHL কোন হবে লিমিট x → 1 minus f(x) 1 minus মানে কোন a କୁ ସାନ अरे 1 minus কোন a କୁ ସାନ না a କୁ ସାନ কোডা এই ফাংশনটা আসিব তাহলে পাই গলা লিমিট x → 1 minus a x² plus b তাহলে এইগুলা 1 বলতে এই হলো a plus কেন এলে যেটা দিই পাইলে তবে r এর জন্য কোন পাইলাম আমি লিমিট x → 1 plus f of x equal to limit x tends to 1 plus মানে কোন a এর থেকে বড় তাহলে a এর বড় কত কিছু ছিল 2ax minus b তাহলে a এর সমান কত দিতে 2a minus তারপরে সে কোন ফাংশনাল ভ্যালু কেতে f of 1 এর ভ্যালু কেতে দেইছি তাহলে আমরা বললাম যেহেতু সে কন্টিনিউয়াস দেই দেইছি তাহলে কোন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়াল টু RHL ইকুয়াল টু কোন হবে তাহলে a plus b ইকুয়াল টু r হবে না নাই আরে এটা যদি ইকুয়াল টু f of 1 সমান হবে না নাই কন্টিনিউয়াস হচ্ছে তাহলে a plus b ইকুয়াল টু হবে কি পারি তাহলে RHL কি কোন 1 সাথে সমান হবে না নাই 2a minus b ইকুয়াল টু 1 r বদলে কেতে যাও 3a ইকুয়াল টু 2 a হলো কেতে 2/3 b হলো কোন 1 minus 1 minus 2/3 ইকুয়াল টু কেতে যাবা 3 Anera, algo para integration root of tan x देखो पेड़ बना है ये देखो भाई अरे अगर निकल तुम्हारा खाता दिखाओ ए यार है यार पास करो यार आंसर करो जरा इंडिकेशन का राइट इंडिकेशन का करो नहीं देता tan x = c स्क्वायर क्या दो वैसे नहीं देता जरा बोर्ड लगाओ tan x = c स्क्वायर
ହବ ନାଇଁ ଆସ ଛାଡି ଦିଅ ହବ ନାଇଁ କଣ ହେଲା ବୋର ହେଇଗଲ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ଅଛି ତମେ ଯାଇନଥିବ ଟିକେ ବସିଥିବ ତମକୁ ଦେଖାଗଲା ଏମିତି ଲୋକ ଆସିବେ ଏତେ ଭଲ ଚୁପଚାପ ମନା କରିବେ x square x dx टू टी dt ଆମର ଏଠି sec square x ଅଛି କି ନାଇଁ ସେ ବୁଡୁ ନେଇ ଯିବା dx equal to 2t dt divided by କଣ sec square x ଆମର ଏଇ পড়ে କଣ ଦରକାର ଖାଲି t ର ଦରକାର ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଲେଖି ପାରିବେ ଦେଖିବା 2t dt 1 plus tan square x लिख ପାରିବି 2t divided by 1 plus t square sorry t to the power 4 है ना and t to the power होगा तो tan is equal to t square नहीं और ये t to the power dt है है तो अब जरा याद रखो ये तो देखो अगर हम कौन tan is equal to t square पकड़े इसका बराबर है t और dx है कितना निकला 2t divided by 1 plus 4 dt ये वाला कौन 2t square divided by 1 plus 8 to the power 4 dt इधर ये कितना पास हो अब एक बाहर ये dt को क्या पास में है এটা তো ইম্পর্টেন্ট যে সাইড পড়ানো কইতে एग्जांपल দুইটা 9a ব্রো কি রটা लाइन जीरो लाइन ए ब्रदर और ये एंट्री मार्क दे এটা ওইটা ওইনি ওই আমার সরানি মানে এবড়া আরে পাওয়ার 4 দিলারে তো এন্ট্রি সরাই করো ডিনোমিনেটর করবে মানে কোন টোটাল সে এক্সপ্রেশন রে যাহা भी टर्म রইব সব সমস্তଙ୍କର যদি পাওয়ার ইনফ্লুয়েন্স দিব মানে হাইট করব তাহলে যদি এটি কিছু টি নাই মানে তা পাওয়ার কেতে 0 না নাই উপরে আছে কোন টি স্কয়ার এরা নাই তাহলে ସବୁ পাওয়ার কোন আছে ইভেন আছে আর ডিনোমিনেটরে হাফ স্কয়ার কেতে আছে 4 আছে তাহলে এটা হচ্ছে কোন তোমার স্পেশাল কেস ওঠে গলা মনে কর কোন করব দেখো উপরে কোন দরকার আমু আর উপরে কোন দরকার স্কয়ার মানে তো তো দুটো এভাবে লিখবে টি স্কয়ার প্লাস 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 100 लिख अरे लिख पारे ना नहीं ऐसा चलो सेपरेट कर दियो टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस
ମଝିରେ ସବୁ କରୁ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ କଣ ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଏଠି କଣ କରିବ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ସ୍ଟେପ ପରେ କଣ କରିବ ଉପରେ ଟି ସ୍କ୍ୱାର କମନ ନବ ତଳେ ଟି କଣ ନବ ଟି ସ୍କ୍ୱାର କମନ ତାହେଲେ ଟି ସ୍କ୍ୱାର କମନ ରେ ହେଇଯିବ 1 ପ୍ଲସ କଣ 1 ବାଇ ଟି ସ୍କ୍ୱାର ଏଠି କଣ ଆସିଛି ପ୍ଲସ ଅଛି କହିଦିଅ ପରେ ଟି ସ୍କ୍ୱାର କମନ ରେ ଏଠି ଆସିବ କଣ 1 ବାଇ ଟି ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ କଣ टी स्क्वायर ये आगे लिखो स्पीड दे होता है कॉल से लो है अरे 1 प्लस स्पीड जो होगा हम इधर को प्लस 1 स्क्वायर कॉमन लेकर पढ़ाई है देखा जाए ये है टी स्क्वायर प्लस कौन 1 बाय टी स्क्वायर टी प्लस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन टी स्क्वायर कॉमन लेकर पढ़ाई 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय b square plus 1 by कैंसिल होगा ठीक है ना कैंसिल होगा तापर इंटीग्रेशन 1 plus 1 by t square लिखे आरंभ करा इधर लिखो तापर कोई जगह हो এইটা দেখো জলদি রেখে দিও এটা দাও देखा सर देखा सर सुनो एक बार सर देखो सर यस सर लेट्स सर सुनो ये देखो कितने लेवल रह जाएगी है कई जितने लेवल रह जाएगा मैं ये चेंज होगा ऊपर कौन है मोर 1 प्लस टी स्क्वायर जितने बेले ऊपर प्लस दियो एटा आसीगला न क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आसीला ताकू करिया कोन परफेक्ट स्क्वायर लेसन ताकू हम करिया कोन परफेक्ट स्क्वायर ऊपर अछि कोन प्लस अछि ऊपर प्लस थिला रे एठी आनिबो 8 कोन माइनस 0 होल स्क्वायर रे एठी माइनस अछि माने एठी 8 प्लस 0 होल स्क्वायर रे तो रहला कोन 1 प्लस कोन 1 बाय टी स्क्वायर एठी कोन आइले एठी प्लस अछि माने एठी आनिया कोन ए माइनस 0 होल स्क्वायर देखो एठी कोन अछि टी स्क्वायर अछि प्लस 1 बाय टी स्क्वायर माने कोन ए स्क्वायर दीटा आंदा छै ना ए स्क्वायर ओटे बी स्क्वायर ओटे आउ रहिला कोन आउ प्लस ए भी बा माइनस ए स्क्वायर कोन एठी प्लस अछि एठी कोन आनिया माइनस आनिया माइनस कोन 2 इनटू ए इनटू बी है नहीं তাহলে এক্সট্রা জিনিস কোন হলো টি টি ক্যান্সেল হয়ে এক্সট্রা কোন হলো আমাদের তো মাইনাস কোন হলো যদি মাইনাস টু এক্সট্রা হলো আমরা কষ্ট করে দেব এর সাথে কোন হইছে তো তার সাথে দেবে তারপরে প্লাস হলো সেটি মাইনাস আছে মানে তলা কি কোন a প্লাস b র হোল স্কয়ার 1 মাইনাস 1 বাই t স্কয়ার dt ডিভাইডেড বাই এর a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার প্লাস আনি 2 ইনটু t ইনটু 1 বাই t প্লাস 2 এক্সট্রা आया तो माइनस 2 গুণ করে দাও তো নাই তোমার अब ये वाला कौन सा 1 प्लस 1 बाय t स्क्वायर 15 डिवाइडेड बाय ये वाला कौन t माइनस 1 बाय t रो स्क्वायर प्लस रूट 2 रो स्क्वायर है तो तापर प्लस t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय e प्लस 1 बाय t रो स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर ठीक है जानेला अब एबे कोन करिया ए जो फर्स्ट टर्म रहला e माइनस 1 बाय t जगह रे z पकेइबो e प्लस 1 बाय t z नै गला ताऊ कोन तो डब्ल्यू नै छो हला यार डेरिवेटिव एटा
अरे b minus 1 by 0 डेरिवेटिव এটা না b plus 1 by 0 डेरिवेटिव এটা তাহলে ये আছে মনে করে z লিখো ये সো dz ডিভাইডেড বাই x স্কয়ার প্লাস √2 স্কয়ার এটি রে ছাড়ে যেটা লিখলো হলা এর ইন্টিগ্রেশন ফর্মুলা হবে জানি জানেন না তারপরে কি কোন আসবে প্লাস হবে মানে tan ইনভার্স 1 by √2 tan ইনভার্স z by √2 ये আসবে কোন দেখো d এটা মনে হয় w নিয়ে যায় dw ডিভাইডেড বাই w স্কয়ার মাইনাস √2 স্কয়ার এর ইন্টিগ্রেশন আছে না নাই 1 by 2 √2 তার মানে 1 by 2 এ ln x minus a divided by x plus a এই ফর্মুলা না নাই w minus √2 divided by এর পারিব এর পারিব না और गुण करियो एडिशनल एक्सरसाइज करो ता हम पाई आर क्लास में कोन रहला प्रोवाइड जो छाडी दे हैना अगला हमर कोन कंडीशनल प्रोवाइड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फाइव एक्सरसाइज रो 15 में सब्जेक्ट फाइनल को दिखावा ता आर क्लास में कोन 6 करना ना 0 करेगा 0 ठीक है 6 सीधा मंदिर सॉल्व करो सीधा कोई मंदिर को नहीं सीधा सॉल्व माता के सिक्वेंस का सॉल्व का